Go! Yun mga ka-disciples. Pangalawang round, si Jed naman. Yun, may dayo tayo. From Mindanao. Jabadi. Jabadi. Ayan. Pasukan mo. Go, 100%. Go, bigay. Okay, okay, break. Relax muna. Okay lang, sir? Okay lang? Okay, go, go. Ayan, mga disciples, dali mga hana natin. Sarap pag may dayo. Break. Dalas. Okay, okay, go. Break. Okay, go. Good. Up. Ay, wag mo na. Okay lang, sir. Okay, go. 1 minute. Ayan, i-apply mo yung good. Last 30 seconds. Okay na.